Ready? Pointi ya tatu ni investissement. Donc ya kwanza tutaanza na education financiere, tunaongelea pointi tatu. Pointi ya kufuata tutasikia kazi inaendelea namna gani huku, kama kuko shida bila niendeke tutavitatua pamoja. Na ya tatu mimi nawapasha habari moja itakuwa kuishi. Bien. Kadri ya kuyua vitu yenye tuko hapo, ili kazi iendelee mzuri zaidi. Tusikie fikia mwezi wa 12 na hatuyui yenye tuko hapo na kuko maelele zimazimoya. Alors il faudrait que tunasumulia pamoja kuhusu hii swali tatu. Maana ina englobe yote tulicho tunafanya hapa, na ina englobe objectif yenye tuko nayo, na ina englobe maisha ya sasa. Tusikie wakati mtu anaishi ni sherti aendelee. Ukiishi na uendelee, donc huko mtu huko nyama. Wakati mtu anaishi lazima anajua kesho itakuwa kitu gani na kesho namna gani. Pointi ya kwanza ni epargne. Kiswahili wanaita mkopo. Utajua mkopo ni nini na kwa nini kufanya akiba zamani. Pointi ya kwanza ni epargne. Kiswahili inaitwa akiba. Tutajifunza na nyinyi tujue akiba ni nini. Tumefanyaka hapa hivi. Kwa tunajua ni nini tunafanyaka hapa hivi. Na kwa nini tunafanya hii akiba hapa mkundi yetu ya Msoro. Kifaransa nasema kama akiba ni parti ya revenu. Twende Kiswahili ni akiba ni kipande ya matokeo yako ya siku. Ama ndesema tena ni reserve. Miaka yenyewe ilipitaka, akiba ilikuwa inasemekana kama ni kiasi kidogo kisha matumio katika jamii. Kusema unatoka msoko, unatoka kufanya biashara, unafanya madepense zote, unauza bunga, unaemea, unauza termose, unauza. Kisha ile nitawakia ndio unataka deja unafanya akiba ama unaifanyia. Lakini jinsi monde dunia iko inaendelea, hatudefinire tena akiba vile. Kwa leo tunasema kama akiba ni kiango parti kidogo ya matokeo yako ama benefice ama revenu yako ya siku. Donc tuseme Marie Jose hapa alienda mwatele yake anatumika avant que afanye madepense, avant que aime. Anaanza kwanza hii parti kwanza kidogo hayo ni yangu ya akiba ifanye yangu. Haiko sawa vile mundaka yenyewe nikitaka unaenda kwanza unatumika unaona tumepeleka $100, na $100 unakonsumia kisha $100 inabakia ndio unasema hii ndio nimefanya. Lakini kwa sasa tunadefinire epargne ama akiba kama kiango kidogo, kiango kiasi ya matokeo ama faida yako ya siku. Najua shii wote tuko hapa tuko wafanya kazi, unaenda kufanya biashara. Avant que ufanye madepense, ulipie watoto masomo, uemee, il faudrait que unaya kwanza kama ilifaidika 10,000 francs, hii 2,000 francs ni epargne yangu tia pembeni. Na kuko faso ya mingi sana ya kuepargne. Kuko mtu manezi epargne mubitu, na kuko mtu manezi epargne pesa. Ndio anaita epargne en espèces. Epargne en espèces na
na epargne anature. Shime tushakaenda ku village. Shime tushenda ku village. Amenda ku village. Ku village wanazoea fanya akiba ya nature, ya vitu. Nasikia mtu asema niko na pesa yangu, mimi nauza kama ni ng'ombe. Anaepargne ng'ombe pale. Niko na pesa yangu, mimi nauza kama ni shamba. Niko na pesa yangu, mimi nauza. Donc tunaweza fanya kategoria mingi sana ya akiba, lakini kushie wenyewe tunaishi mvile, utanisamia kusema vile, tunapaswa fanya epargne ya pesa, ya espesi. Shia tutafanyizia akiba yetu mvitu, lakini tunatakiwa kufanya epargne makuta. Kisha swali ya kufuata, kwa nini tufanye epargne? Ndio. Nafanyaga akiba jua nini? Nikisema hivi, tunafanya akiba, on épargne pour réaliser un projet. Kama mimi ndezi sema ke niko na konti yangu, niko na epargne yangu fulani kidogo, njoo ndezi kwa niko na projet fulani kichwa, niko napenda ni réaliser. En Florence, allez quoi, on a besoin d'user parcelle. Mais ile parcelle hauzi uza tiku ulale tu la mke uzi parcelle, haiwezekani. Mais il faudrait d'abord kuanzia kufanya epargne. Upata 1000 francs leo unatia. C'est pourquoi nikasema kama il faut fixer objectif. Ile objectif est déjà yenye uko nayo ukimaterialiser par rapport na vision ama objectif ama projet yenye unatakiwa kufikia hapo. Inaonekana kama tulienda mwa ile formule ya kusema kama unaenda msoko na pesa nyingi na dépenser kisha ule machinga utarudi unakuwa epargne hautarealiser projet yako. Mais au cas où mtu ajifixe objectif fulani, tuko na projet ya kuuza nyumba, pour que nous ayons nyumba mu 2023, il faut minafanya epargne. Na epargne ilifanya namna gani? Il faudrait que la siku inakuwa naweka sote 500 francs. 2 ans itanipatia montant fulani na deja inanisaidia kurealiser objectif. Voilà importance ya epargne. Kusema kama epargne kwa sasa comprendre na tujue kama ni matokeo ya revenu yako. Parti kidogo ya revenu yako ndio tunaita epargne. Na ile kila mtu mshie ifokelea na tiele mkichwa kujua kama na mie niko concerne kufanya epargne. Juu ya nini kufanya epargne? Juu niko na projet fulani, niko napenda nifikie hapo. Epargne. Kredi. Kredi mkiswahili tunaita mkopo. Mabasi mkopo nini ma? Asante. Nisema kama kredi ama mkopo Kifaransa ni kusema kujiapproprier une somme d'argent. Kiswahili tuseme kama mkopo ni kulomba deni. Sababu kusema Masia alisema kupesha pesa ili kusaidie jambo fulani. Mkopo. Kwa nini tutwale mkopo?
Kwa nini tunalomba mkopo? Mkopo ina faida gani? Kila mara sana fikaka hapa nazoea kusema kama awalombake mkopo juu tu ya kujifurahisha au juu watuoni kama tulilomba mkopo. Hapana, tunalomba mkopo ni juu pia ya kupanula ama kuongeza biashara yetu, kuongeza mazao yetu, kuongeza matunda ya kapitali yenye tuko nayo. Na mbele mtu alombe mkopo, ilifodre unaikala unajifunza biashara yako na kazi utatia mwele mkopo. Eske ile kazi ndatia mwele mkopo itarudisha ile mkopo na faida? Ingekuwa sasa kulomba mkopo ni kutoa mkopo wakati mtwala singa sai petetre wenyewe wanatungaka kwa mabanki washaka kuwa watajiri. Sikia hapo ndio wenyewe wanakaa kwenye franga zile. Mais wanaweza kupatia makuta hapo $1000 ni kama hauyo kusitumikisha zitaomba. Wanaweza kutia $2000 mkono kama haukuwaza mwanzo kufanya nini ile pesa zitaomba. Shie tunatumika kuna kwa mimi unafikaka makuta mesei sema juu makuta ziko au juu makuta ziko shi wafanya kazi ya pale uzikopeshe kitu kufanya biashara imoja hivi. Hapana, fondre kujua nini yenyewe tutafanya eske italeta matunda. Sitaiga tu wenzangu niliona anauza kioski iko inaleta matunda na mimi nikopeshe kuja mimi kutumia mimi kioski yetu mimi taomba. Mifodre kujua mkopo unailombea mkazi gani na eske ni kazi yenyewe una maîtriser tazala matunda. Usione yeye mama hapa alitoa mkopo na wewe upende na utoe mkopo oro tuetre ya toa mkopo ndio na biashara yake inaendeka mzuri. Wewe utatoa na wewe 100,000 yeye na alitoa 100,000 vitu hivi vinangangana. Mifodre kujua eske kazi binafanyaka inahitaji mkopo. Kama inahitaji mkopo, ikala fanya budget ama budget yako nzuri, ujue mkopo fanya namna gani. Kuna aina mbalimbali ya mkopo. Kuko mkopo ya court terme, kuko mkopo ya moyen terme. Moyen terme, kuko mkopo a long terme. Kama vile tunafanya hapa mkunzi yetu ya Buso, tunafanya mkopo ya dakika chache tu ya kurudisha pesa. Kwa nini tunafanya hivyo? Ili tusaidie ile pesa izae matunda haraka iwezekanavyo. Kwa wanafanya mkopo za moyen terme. Ndio kazi tuko kusema wale wanaweza kufanya mkopo ni zinafanya 2 à 3 mois. Kwa mkopo zenye ziko za long terme. Zinaweza tamu makina nene. Hizi mkopo za long terme zinakuwa zinaconcerne sana ni mabanki. Mkopo za court terme zinaconcerne ma association. Na hii mkopo ya moyen terme ya concerne zaidi ma cooperative. Donc kila watu biko na eshelo yao kabisa ya kutumika. Ma association wanapana mkopo ya court terme puisque wangaliki mwanzo na wanakuwa na mamwaeza mingi sana. Sema kitu kwa hapa hivi ndio hii ni kunzi. Ukipatia Marie Jose mkopo inafanya 3 mois. Mwingine atapata nini? Bora mafuta haziko za mingi.
il faudrait que tunapana mkopo ya kadireka kidogo purke zirudie mwingine najiservire nazo. Ndio maana kunisema par rapport na ile makategori ya kredi, iko hii kredi ya court terme ndio shie maassociation faudrait kufanye tu mwaye iko kidogo iveke yenyewe watu wote na irudie msa ama wakati uwezekanavyo. Mkopo ya mwaye terme au anaweza tamu ma 3 mois 4 5 mois 6 mois makooperative puisque au moins nao washakuwa na elimu kidogo, na kunakuwa mkopo ya long term mabanki au viko na franka mingi sana, franka ziko mingi na wanakopesha batu ya juujuu. Nawezi sema petetre kemie awezi nipatia franka kubanki, ni guverneri akienda kubanki yeye watampatia pesa. Petetre ke dada hapa akienda kubanki hawatampatia pesa, me depute ama gouvernement wa pays banki inaweza kumpatia yeye, atafanya nile franka wakati ya mingi sana, anakupa ucha polepole na maendeleo yayo. Donc elewa kama mkopo kredi maisheno kila batu biko kategoria yayo, tuko pamoja. Pointi ya mwisho ni investissement. L'investissement, c'est une dépense pour accroître votre capital ou votre revenu. Sema kama unasikia mtu asema sema mimi niliinvestir. Kuinvestire ni kufanya dépense. Dépense kabisa ya mzuri sana. Mais mwile dépense unafanya uko na objectif ya kuongeza matunda yako, ya kuongeza revenu, ya kuongeza benefisi ama faida ya biashara yako. Natwala mfano Marie Jose anafanya anafungula atelier yake de couture, mdepense atafanya mwanzo nisiwavuruge, lakini nianzie hapa hivi hapa. Anataka fanya investissement, kama anaweza kuwa alikuwa na $1000, tuseme anauza parcelle ya $500, anajenga na $200, anaekipe na $300, $1000 inaisha. Mepale anainvestire mkitu yenyewe naitiwa immobilier, donc kitu kesi kisika anajenga nyumbake, anaekipe. Baadaye ya kuinvestir deja ile investissement ama ile immobilier alitia pale itaanza kumzalia matunda, ndio wanaita investissement. Me banatushauria kwamba hatupashwe kuinvestir bila kufanya nini? Epargne. Tuko tunapotana hawezi lamuka tu na wanze investir. Mimi na kama sisi sote tuko hapa hivi mwezi wa 12, kila mtu atainvestir. Kweli bongo? Kweli. Kila mtu mweka peko uko sasa deni ainvestir mwezi wa 12. Maana alianzia kwanza kuepargne, wakati akutana mkonte yake epargne yake inakuwa suffisant, anatoa deja pale montant mwa fulani, anafanya nini? Anainvestire sasa. Kila mmoja anaweza sema okay, bon, ninafungulia mtoto wangu boutique. Kila mmoja anaweza sema okay, ninatia mtoto wangu kwa masomo, na ni kuinvestire, unainvestire huko. Kwa anaweza sema okay, mimi napata $400 mwenye shamba kitu fulani, unainvestire. Huko matasema okay, mimi nipata $200 yangu, ninafungula meza yangu nishapana vile makayao, unainvestire. Inaonekana kwamba urke capital wala tuendelee kuwa mzuri na franka yetu endelee kuwa na vimba kila siku itoyo leo, maana nchi za Ulaya zimeshafikiria kaida tu ilikuwa na investment. Usikue tu na tio moya yenyewe inaweza inatokea kufanya, ndio unakuwa na mabranch fulani fulani.
Wewe peke unaweza kuwa huko na pano yako mkaduka, uko na meza mkaduka, fie wako unaweza mfungulane kama ni boutique, fie wako unaweza mpatia naye kama ni kitu gani, mtoto wako garson unaweza mfanyia naye hivi, kisha pale una investir mzazi, na pale dépense zitapunguka. Usiye pale kwa ulikuwa unagusia wewe peke, hautakuwa unagusia tena. Dépense utafanya wewe peke ndio nyumba, kuuza chonga, kuuza bunga, kuuza makala, kuuza. Lakini unapata franga hizi zinaisha kwa dépense. Mais le temps que tu investis, dépense zitapunguka, itakusaidia tena kuepargne tena plus. Sasa una epargne plus, matokeo yanayo yanakuwa kwa tena nao tena. Donc tunawashauri ya kwanza inakuwa kani kuanzia hapa kuepargne. Ndio kususi hapa hivi. Usidharau hii kitu hapa. Hapana kuwa na kula yote usikose vile kuku. Hapa. Unapata kidogo kula kidogo unaepargne. Hii kuepargne itakuja kusaidia kuinvestir. Na wakati unainvestir maisha inaanzia pale, hautakuwa na mateso au majukumu ya mingi sana. Nilisema na sintetize mafundisho ya siku, tujikaze na tushike vema kuwa nafanya epargne. Maisha ya leo hii kitu ni ya muhimu. Hawezi investire na ukuepargne. Hawezi epargne, hawezi lomba kredi na ukuepargne. Hapa ndio kususi, ndio kubazi na kila kitu. Epargne itakusaidia kupata kredi, epargne itakusaidia kupata kuinvestir. Wale wenyewe walisema biko hapa hivi, unasikia sasa mimi milioni mbuso, sio kina kazi, na kwa nini basi mkopo ndio anafanya mjini kupanda. Ndio iko anajua kama wakati anataka kuepargne itamsaidia kwanza investir. Bali investir maki ni kufanya kazi moja yenyewe endelee na kuletea mafuta. Na wakati ile kazi wa kuletea mafuta itamsaidia tena kuepargne zaidi. Njoo hapa hivi ni tu. Epargne inafikisha kredi yetu saidia kufanya investissement. Unaweza talomba kredi na investir, mais eske nani mtakupatia kredi na ufanye epargne? Hakuna. Basi nawashukuru na muendelee kushika mafundisho yatusaidia kufanya kazi iliyo bora. Asante.